ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫର୍ମକୁ ଓପନ୍ କରିବା। ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜଟି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ଗୋଟି ଗୋଟିକି। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ଥିବ ନା ଆପଣ ସେୟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ରହିଛି ରେବତୀ ନାୟକ ତ ଆପଣ ଲେଖିବେ ରେବତୀ ନାୟକ। ଗୋଟେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଲେଖିବେ ରେବତୀ ନାୟକ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଦେବେ। ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଥିବ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। 12 ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଯାହା ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ଦେଇଦେବେ। ସେଇଭଳି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀକି ଯିବା। ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ପିତାଙ୍କ ନାମ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ବାପାଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଲେଖିଦେବା। ଆମେ ତ ମୁଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଉଛି କୁମର ନାୟକ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଥିବ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ ଏଇଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲାବେଳେ ଦେଖିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଦେବେ ମାନେ ଡେ ଲେଖା ହେଇଥିବ 12 ତାରିଖ, ମାସ ହେଉଛି 03 ମାସ 1995। ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଥିବ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଆସିବା ନା ବର୍ଗ କ'ଣ ସାଧାରଣ ନା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ନା ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ତ ସାଧାରଣରେ ଠିକ୍ ମାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଯେଉଁ SC ST କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥିବେ ସେ ସେଥିରେ ଠିକ୍ ମାରିବେ। ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆପଣଙ୍କ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ତ ଯଦି ଥିବେ ଏସ୍ ମାରିବେ, ଯଦି ନଥିବେ ନାଇଁ ମାରିବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କିଛି ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚଳିବ ସେଇଟା। ଆଧାରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଲିଙ୍କ ଅଛି ଆପଣ ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଦେବେ। এইଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଦେବେ। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ତ ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବେ ପୁଣି ତ ସେଇ ଟାଇମରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ଦେଲେ ଚଳିବ, ନଚେତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘରର ଅଲଗା ମେମ୍ବରଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା, ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖିଦେଲି କନ୍ଧମାଳ ତ ଆପଣ ସେମିତି ଲେଖିପାରିବେ କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବି ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବେ। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆଉ 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି ଭଲ କିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛେ ଯଦି ଆପଣ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲେଖିବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଗ୍ରାମର ନାଁ ଲେଖିଥିଲି ଆରଡ଼ି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଚାହିଁଲେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ, ଇଂଲିଶରେ ବି ଚାହିଁଲେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ମିକ୍ସ କରିବେନି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ ଦେଇଦେବେ କଳସ ଆଉ ବ୍ଲକର ନାମ ଦେଇଦେବେ ବାଲିପାଟଣା। ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲି ସେମିତି ଆପଣ ସେଇଭଳି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଦେଖିକି। କାରଣ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏଥିରେ ବହୁତ ରାଜନୀତି, ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଯେମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆସିବା ଆମେ ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଇଟା କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖିବେନି, କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ। ମୋ ଯେମିତି ରହିଲା ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ଥିବ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आपण एटा को देखि फिल अप करि परिबे। परवर्ती पृष्ठ को आसीबा। एथिरे कोन कोन सब प्रथम पृष्ठ रे हमें सब जहाँ देले हमर डॉक्यूमेंट वगैरह सब जहाँ रहिला आमे ताकू फिल अप करि देले। द्वितीय पेज को आसीबा। कोन आसीबा ना द्वितीय पेज रे रहिछि किछि गाइडलाइंस जोटा कि आपण फिल अप करिवे। बाउंड रहिछि आपण नले आपण को सुविधा योजना मिलिबन। आपण कहउथिबे जे नाही मु फिल अप कर देली प्रथम पेज, मो ना ठिकाना सब लिखि देली मोर हेई गला। नाही आज्ञा, आपण को द्वितीय पेज टी फिल अप करिवा को पड़िबो। तो आसंतु द्वितीय पेज को जिबा। जोटा आपनकर हेइथिबो सेटा आपण ठीक चिन्ह मारिवे। मु ओडिशा बासिंदा अटे। हाँ, आपण ओडिशा रा बासिंदा ठीक चिन्ह मार देबे। 1 जुलाई 2024 सुधा मोर बयस 21 वर्ष किंबा ताठर अधिक 60 वर्ष रु कम। 60 वर्ष रु कम माने 59। हाँ, मते 34 तो एटा मु इलिजिबल। मु कौनसी राज्य किंबा केंद्र सरकार योजना अधीन रे मासिक 1500 टंका अर्थात तद्दुत किंबा वार्षिक 18,000 रु अधिक सहायता पाइनी। नहीं मु तो मोर तो किछि हेइनी, एटा भी मु इलिजिबल। मु किंबा मो परिवार कौनसी सदस्य वर्तमान रो किंबा पूर्वतन सांसद ना ना ना, हमें तो भाई नॉर्मल लोक, हमें सांसद आड़े एते बड़े काई जीवा। मु किंबा मोर परिवार कौनसी सदस्य आयकर दाता नुहंती। हाँ ठीक। मु किंबा मोर परिवार कौन सदस्य कौनसी सहरांचल स्थानीय किंबा पंचायत राज अनुष्ठान जड़े निर्वाचित प्रतिनिधि नुहंती। वार्ड मेंबर काउंसिल व्यक्ति ना, आम तो नुहे। मु किंबा मोर परिवार कौनसी सदस्य भारत सरकार किंबा राज्य सरकार अंडरटेकिंग अथवा बोर्ड स्थान रे अथवा विभागीय निमंत्रण ना, एटा तो मु नाइ पेंशन ना मु पाउनी। तो एई बळी बळे आपण ठीक चिन्ह मारिबे। देखंतु भूल करिबेनी जमा। नेक्स्ट जिबा। मु किंबा मोर परिवार कौनसी सदस्य भारत सरकार विभाग अथवा उद्योग अथवा बोर्ड अथवा संगठन अथवा राज्य सरकार जड़े निर्वाचित मनोनीत प्रतिनिधि ना। मोर किंबा मोर परिवार कौनसी सदस्य 5 एकड़ अधिक जलसेचित एवं 10 एकड़ ना नहीं। मोर किंबा परिवार कौनसी सदस्य 4 चकिया मोटर यान नहीं। हाँ नहीं। मो परिवार वार्षिक आय 2.5 लाख केवल 2,50,000 रु कम। 2.5 लाख तो बहुत हो जाऊँ आम कारण आम कम कले खाइबा तो 2.5 लाख बहुत। वर्तमान एटा सरीगला। आम जीवा एटी गोटे रहीगला आवेदनकारी दस्तखत। आपण कौन करेंगे ना जहाँ ना रही ना दस्तखत करेंगे। ये जहाँ आवेदन कर दस्तखत करेंगे एवं तारीखटी पकेबे। एटा भूलिबे नहीं, एटा तले रही जाइए देखा जाऊनी। आपण एटा को भूलिबे नहीं, जेमिति दस्तखत करके तारीख पकेबे। जीवा तृतीय फॉर्म को जीवा आमे। तृतीय फॉर्म में रहिला प्राप्ति स्वीकार। स्वीकार माने आपण को जे रिसीव करिवे माने आपण को जे ग्रहण करिवे से एइठारे लिखिबे ना आवेदन पत्र नंबर तांकर जहाँ रहिथिबो से एइथरे आवेदन पत्र नंबर लिखिबे आ तारीख दिन से बसैबे। बाकी आपणकर आधार कार्ड डॉक्यूमेंट तांको देले से आधार कार्ड नंबर लिखिबे आ आपणकर संपूर्ण नाम रखिबे। ठीक अच्छे। यही बिल आपन को यही 3 नंबर पेज आपन को किसी एडिट करबा दरकार नहीं। एटा से माने करिवे आपन जो निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जिबे एटा सेही माने करिकि देबे। तो मु आशा करे आपन भल रे बुझी जाइथिबे। जदि किसी अबुझा अछि मते कमेंट्स करंतु, मु आपन को रिप्लाई करिले बुझेई देबी। रहूची धन्यवाद। जदि वीडियोटी भल लागुची ताले मोर चैनल को सब्सक्राइब टिके करि दियंतु। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।